سفر کے حوالے سے پچھلے جمعے میں کچھ گزارشات عرض کی تھی، اسی سے مناسبت رکھتے ہوئے کہ جیسے سفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ سفر منحوس نہیں ہے، صاف حدیث کے الفاظ ہیں لا سفر ولا عدوى، نہ سفر منحوس ہے نہ بیماری متعدی ہوتی ہے، بلکہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها، اپنی معیشت پہ اترانا جب شروع کر گئے، تکبر کی کیفیت لانا شروع کر دی تو اس وجہ سے تباہ ہوئے۔ ایسے ہی ایک تباہی کی بنیادی وجہ انسان کے اندر جب حسد کی بیماری آ جاتی ہے، اور حاسد اصل میں براہ راست رب کی عطا پہ اعتراض کرنے والا ہے۔ آج ہم کچھ حسد کی مذمت کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کریں گے۔ جیسے سفر میں کوئی نحوست نہیں اترتی، ایسے کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ آپ کو آپ کی نعمت میں یا چیز میں کمی نہیں کرے گی، بلکہ رب نے اس کو عطا کیا ہے۔ آپ اگر حسد کر رہے ہیں تو یہ چیز آپ کو ہی تباہ کر رہی ہے، اس کو تباہ نہیں کر رہی۔ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے 3 واقعات۔ سب سے پہلا واقعہ اور سب سے پہلا گناہ اس کائنات کے اندر جو ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل جو ہدایت پہ تھے، اور قابیل جس نے قتل کیا جو حاسد تھا، وہ قاف سے قاتل اور قاف سے ہی قابیل۔ اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ قتل کرنے والا قابیل تھا اور ہدایت پہ کون تھے؟ حابیل۔ کس بنیاد پہ قتل ہوا؟ حسد کی بنیاد پر، کہ ان کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، ان کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، ان کے پاس یہ خوبصورت بیوی کیوں آ رہی ہے، ان کے پاس یہ نعمت کیوں ہے۔ بلکہ آپ اس سے بھی پیچھے جائیں تو سب سے پہلی جو تباہی اور بربادی ہوئی وہ شیطان کی ہوئی۔ شیطان نے سجدے سے انکار نہیں کیا۔ آپ اگر حقیقت میں اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں تو سجدے سے انکار نہیں کیا، بلکہ رب کی عطا کو دیکھ کر دل میں تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کو اتنا رتبہ اور مقام کیوں مل رہا ہے، اور باقاعدہ اس کا اقرار اس نے جو کیا وہ قرآن پاک میں موجود ہے، انا خیر من، میں بہتر ہوں۔ شیطان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور ان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی پاؤں کے نیچے کی چیز ہے، آگ یوں اوپر جانے والی اور شان والی چیز ہے۔ تو حسد نے سب سے پہلے جو تباہی اس کائنات میں اندر ہوئی وہ شیطان کی ہوئی، اور کس وجہ سے ہوئی؟ اس نے حسد کیا۔ دوسرا جو واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ قابیل نے جو قتل کیا وہ کس بنیاد پر کیا؟ حسد کی بنیاد پر کیا۔ تیسرا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام، جن کو رب نے کیا رتبہ اور کیا مقام عطا فرمایا، جن کے نام پہ پوری سورت ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے تو سورہ یوسف کو بھی ضرور پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اب آپ کو سب سے بہترین قصہ سناتے ہیں، احسن القصص۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا، اور جب انسان حسد کرتا ہے تو پھر مختلف گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ شیطان نے حسد کیا تو راندہ درگاہ ہوا اور تکبر کی بیماری میں مبتلا ہوا، انا خیر من۔ شیطان جو تکبر میں مبتلا ہوا وہ کس بنیاد پہ ہوا؟ حسد کی بنیاد پر۔ سارے بولیے کس بنیاد پر؟ قابیل نے جو قتل کیا کس بنیاد پر کیا؟ حسد کی بنیاد پر۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو قتل کیا وہ کس بنیاد پر کیا؟ اپنی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، اپنی طرف سے ان کو ختم کر دیا۔ کس بنیاد پر کیا؟ حسد کی بنیاد پر۔ اور حسد کی بنیاد پر انسان تکبر میں بھی مبتلا ہوتا ہے، قتل میں بھی مبتلا ہوتا ہے، ظلم میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ تکبر کی مثال شیطان کی، قتل کی مثال قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور ظلم اور جھوٹ کی طرف انسان جاتا ہے، ظلم کی طرف بھی جاتا ہے اور جھوٹ کی طرف بھی جاتا ہے۔ دونوں چیزیں انسان کو رب کی رحمتوں سے دور کر دیتی ہیں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے آئے، اور یہ جھوٹا رونا تھا۔ دوسرا ان کا جھوٹ کیا؟ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا۔ دوسرا جھوٹ یہ بولا
बोला कि हम खेल रहे थे, हालांकि कोई नहीं खेल रहे थे। और तीसरा झूठ कुरान कहता है वतरकना इंदा मताइना, हम उनको अपने सामान के पास छोड़ के गए, तीसरा झूठ बोला। चौथा झूठ क्या बोला, फअकलहु ज़िब, उसको भेड़िए ने खा लिया, ये भी झूठ बोला। और खुद ही कह रहे हैं जब इंसान झूठा होता है ना तो फिर खुद ही अपनी गलतियों का इकरार यूं करता है, वमा अंता बिमुमिनिन लना, आप अब्बाजान हमारी बात को नहीं मानेंगे, हमें मोमिन नहीं तस्लीम करेंगे। मानने वाला, मोमिन से मुराद यहाँ हमारी बात को सच्चा नहीं मानेंगे, वलो कुन्ना सादिकीन, अगर जो हम सच्चे हैं। इंसान जब हसद पे आता है तो हसद की बुनियाद पर कई गुनाहों के अंदर मुब्तला होता है। और हदीस पाक में आता है इय्याकुम वल हसद फइन्नल हसदा याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब, कि अपने आप को हसद से बचाओ, हसद इंसान की नेकियों का यूं खात्मा करता है जैसे आग लकड़ी को खत्म कर देती है। इसलिए कुरान ने कहा है वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि हसद करने वाला जब हसद पे आ जाए तो या अल्लाह तू ही मुझे बचाना, अब कोई बचने की सूरत मुमकिन नहीं है। एक और बात अर्ज कर दूं, उमूमन हमारे दिल दिमाग में एक बात बैठ गई हुई है कि हमारा फलां रिश्तेदार उसकी नजर बड़ी बुरी है लिहाजा उससे बचना चाहिए। आपको क्या ख्वाब है ये उसकी नजर बुरी है, या आपके पास कोई कुरान और हदीस से कोई दलील है कि वो उसकी नजर बुरी है? और मुझे आपको क्या पता कि जिसको हम अपना सज्जन और बेली समझ रहे हैं उसकी नजर उससे भी ज्यादा बुरी हो। तो लिहाजा बंदों से बचने की बजाय अपने आप को गुनाहों से बचाते हुए हसद से बचने के जो वज़ाइफ हैं उसकी तरफ हमें आना चाहिए। और सबसे बड़ा वजीफा क्या है, आखिरी 3 सूरतें जो इंसान सुबह शाम पढ़ेगा। हदीस के अल्फाज हैं यूज़ी का मिन कुल्ली शर, हर वो शर जो आपको अजियत पहुंचा सकता है अल्लाह ताला उससे आपको महफूज फरमा देगा। हर वो हसद करने वाला, हर वो तकलीफ देने वाली चीज जो आपका कबाड़ा कर सकती है, मेरा कबाड़ा कर सकती है, हमारी नेमतों को बर्बाद कर सकती है, तो मैं उससे बचना चाहते हो तो क्या करो, आखिरी 3 सूरतें कुल हुवल्लाह, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इन 3 सूरतों का एहतमाम करो। अल्लाह ताला इसकी बरकत से तुम्हारे लिए रहमतों के बरकतों के बड़े दर खोल देगा, हर किस्म के शर से महफूज फरमा देगा। और खास तौर पर वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, इन्हीं सूरतों के अंदर सूरह फलक के अंदर यह आयत मुबारक भी है कि अल्लाह ताला जब हसद करने वाला हसद पे आ जाए तो मुझे उससे महफूज फरमा देना। जब इंसान अल्लाह से किसी चीज को मांग लेता है, अल्लाह का ये कानून है कि अल्लाह ताला यकीनन अता फरमाते हैं। तो एक तो इन 3 सूरतों का एहतमाम किया जाए, और ये जैसे सफर मनहूस है इसकी इजाजत नहीं, ऐसे फुला बंदा मनहूस है इसकी भी इजाजत नहीं, फुला की नजर मनहूस है इसकी भी इजाजत नहीं। एक बंदा कहने लगा मैं जब भी इशा की नमाज पढ़ने के लिए जाता हूँ तो रात को मुझे डर लगता रहता है, रात को मैं डरता रहता हूँ। अब सुन के बंदा क्या जवाब देगा कि भाई एक इबादत से आपको डर लगता है या आपको नींद नहीं आती तो आप क्या करें, नमाज छोड़ दें। ये इसका इलाज नहीं है। जैसे नमाज नहीं छोड़ी जा सकती, नमाज पढ़नी है, उससे आपको जो नींद नहीं आ रही उसका इलाज तलाश करें कि क्यों नींद नहीं आ रही। नमाज का तो ताल्लुक सुकून देने से है, नमाज और आपकी नींद खराब करे तो हो नहीं सकता। ऐसे ही ये कहना कि फलां रिश्तेदार आया है या फलां दोस्त आया है उसकी नजर बड़ी बुरी है, उसकी नजर बुरी नहीं, मेरे आपके अमाल बुरे हैं, हम अपने अमाल अच्छे करें। हमने कोई दूरबीन थोड़ी लगाई हुई है, मुझे क्या पता आप में से कौन मेरे साथ हसद कर रहा है, आपको क्या पता मैं आपके साथ हसद कर रहा हूँ। कोई है हमारे पास कोई अल्ट्रासाउंड की कोई मशीन या किसी डॉक्टर के पास है? जब नहीं है तो जो रूहानियत के हमारे उस्ताद हैं और हर चीज में हमारे रहबर और रहनुमा है इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनसे रहनुमाई लें। अगली बात, औलाद के अंदर अदम तवाजुन, ये भी औलाद को हसद का शिकार करा देती है। मिसाल के तौर पर आप एक बच्चे को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं क्योंकि आपको बड़ा प्यारा है, आपको प्यारा है, अपने प्यार को उस हिसाब से दें कि दूसरे बुरे ना बन जाए। एक बच्चे को आप ज्यादा अहमियत, ज्यादा साल लगा रहे हैं, ज्यादा प्यार दे रहे हैं, दूसरे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होंगे, दूसरे बच्चे बीमारी का शिकार होंगे और मुमकिन है दूसरे बच्चे पकड़ के इसको को नुकसान पहुंचा दें। यार इसकी वजह से हमें बाप का प्यार नहीं मिल
رہا ہے یا ماں کا پیار نہیں مل رہا. تو عدم توازن جب نہیں رکھیں گے تو بچوں کے اندر سے یہ چیز آ سکتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو وہ نقصان پہنچا سکتے جس کا میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے ان چیزوں کو بھی مینٹین کرنا ہے کہ ہم اولاد کو ایک جیسا پیار دیں, ایک جیسا اکرام کریں. کسی بچے سے زیادہ محبت ہے ضرور محبت کریں, لیکن دوسرے بچوں کو محسوس نہ ہونے دیں. اور حسد کی بیماری میں جو انسان مبتلا ہو جاتا ہے نا, تو فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث نقل کرتے ہوئے کہ ویسے تو مومن کو کانٹا بھی چبھے اس پہ بھی اس کو اجر ملتا ہے, لیکن فرمایا حسد کرنے والا اس کا پورا جسم جل رہا ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی اجر نہیں ملتا, اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا. اس لیے فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والے کو 4 سزائیں تو دنیا میں ملتی ہیں. سب سے پہلی سزا غم لا ينقطع, وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جیلس ہو رہا ہے, جل رہا ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے, تو یہ دکھی ہو جائے گا اور اس کا دکھ ساری زندگی ختم نہیں ہوگا. بے شک اس کے پاس 1 لاکھ روپے کی نعمتیں ہیں اور اس کے پاس 10 کروڑ کی نعمتیں ہیں, لیکن اس کے اندر اگر حسد کی اس کو کیوں ملا, یہ کیوں جو ہے یہ براہ راست رب کی عطا کے اوپر اعتراض ہے. دوسری سزا کیا ملے گی؟ الحسد یقشر القلب کما تقشر القراد الجلد, یہ انسان کے دل کو ایسے زخمی کرتا ہے جیسے کوئی کانٹے دار شے انسان کی باڈی کو اور جلد کو برباد کر دیتی ہے پکڑ کے. تیسرے نمبر پہ فرمایا مصیبت لا یوجر علیہا, یہ ایسی مصیبت ہے کہ اس پہ اجر کوئی نہیں ملے گا, ورنہ مسلمان کو ہر مصیبت پہ کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے جیب میں ہاتھ ڈالا گاڑی کی چابی نکالنے کے لیے, گھر کی چابی نکالنے کے لیے, موٹر سائیکل کی چابی نکالنے کے لیے, کوئی کاغذ نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا, اوہو کدھر رہ گیا, ساتھ ہی یہ اس جیب میں ہاتھ ڈالا تو مل گیا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے. تو میں یہ جو ایک لمحے کے لیے تکلیف پہنچے, اوہو کدھر رہ گیا, میں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں. لیکن یہ اس کی باڈی پوری جل رہی ہے, لیکن فرمایا مصیبت لا یوجر علیہا, اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا حالانکہ اس کا پورا بدن جل رہا ہے. اگلی بات فرمائی یسخط علیہ رب, اس کا رب اس سے کبھی راضی نہیں ہوگا. غم لا ينقطع, ایسا غمگین ہوگا کہ کبھی اس کو سکھ نہیں ملے گا. نمبر 2 مصیبت لا یوجر علیہا, اس کو مصیبتوں کے ساتھ گر جائے گا لیکن اجر کوئی نہیں ملے گا. اور تیسرے نمبر پہ یسخط علیہ رب, اس کا رب ہمیشہ اس سے ناراض رہے گا. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا تغلق علیہ ابواب التوفیق, اللہ تعالیٰ خیر کے کاموں کی توفیق اس سے سلب فرما لیں گے. آج ہم ذرا تھوڑا سا محاسبہ کریں, کیا ہمیں تہجد کی توفیق مل رہی ہے؟ ہر بندہ اپنا دیکھیں, ہر گناہ کی نحوست ہے. ہمیں تہجد کی توفیق اگر نہیں مل رہی تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بیان کر دی تغلق علیہ ابواب التوفیق, اللہ خیر کے کاموں کی توفیق اس سے سلب فرما لیں گے, چھین لیں گے. اس کو تہجد کی توفیق نہیں ملے گی. تہجد سے شروع کریں, تسبیح کی توفیق نہیں ملے گی, تلاوت کی توفیق نہیں ملے گی, تکبیر اولیٰ کی توفیق نہیں ملے گی, رب سے مانگنے کی رونے دھونے کی توفیق نہیں ملے گی. جتنے بھی خیر کے کام ہیں اللہ سارے خیروں کے کاموں کی اس سے توفیق. حق حلال کمانا چاہیے, یہ جذبہ ختم ہو جائے گا. کیا جذبہ آ جائے گا؟ قاعدہ سرکل چلنا چاہیے, جینی بھی چلے. حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. اور جو بندہ اپنی اولاد کو حرام کھلائے گا, یہ اولاد اس کا بازو بننے کی بجائے اس کے بازو کاٹنے کا ذریعہ بنے گی. اللہ تعالیٰ میری کمیوں کوتاہیوں کو بھی معاف فرمائے, آپ کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج سے صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے حسد کی وجہ سے توفیق کے دروازے بند ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ توفیق کے سارے دروازے کشادہ فرما دے. احنف بن قیس بہت بڑے تابعین میں سے ہیں, وہ فرماتے ہیں لا راحت لحسود, حسد کرنے والے کو کبھی راحت نہیں مل سکتی. لا وفاء لبخیل, بخیل آدمی سے کبھی آپ کو وفا نہیں ملے گی. جو بخیل ہے نا اس سے دوستی ختم کریں, بخیل آپ کو کوئی کام نہیں آئے گا. ہمیشہ جگرے والا, دل والا, اللہ نے جس کو سخاوت کی توفیق دی ہوئی ہے وہ ہمیشہ کام آتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ایک آدمی سخی ہے اور اس کے اندر 20 طرح کے گناہ ہیں, ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور توفیق دیں گے. یہ سخاوت اتنی بڑی نیکی ہے. لیکن فرمایا لا وفا علی بخیل, بخیل آدمی سے کبھی وفا کی امید نہ رکھیں. اور دوسری بات فرمایا جو سخی آدمی ہوتا ہے نا, اللہ اس کو اپنا دوست بنائے بغیر دنیا سے نہیں بھیجیں گے, اس کو اپنا دوست بنا کر دنیا سے رخصت. السخی قریب من اللہ, قریب من الناس, قریب من الجنہ وبعید من النار. سخی آدمی اللہ کے بھی قریب, لوگوں کے بھی قریب, جنت کے بھی قریب اور
दोजख से दूर। और बखील आदमी बईद मिन अल्लाह, अल्लाह से भी दूर, लोगों से भी दूर, जन्नत से भी दूर, व करीब मिन अन्नार, दोजख के सबसे ज्यादा करीब। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, बड़ों की बातों में बड़ी खैर है, बरकत है। सबसे पहली बात फरमाई, ला राहत लि हुसूद, हसद करने वाले को कभी राहत नहीं मिलेगी। ला वफा अली बखील, बखील आदमी से आपको कभी वफा नहीं मिलेगी। और वला सदीका उलूल, तंग दिल को कभी अपना दोस्त ना बनाए, ये दोस्ती के काबिल नहीं है। और वला रअया लिखाइनिन, जो खयानत करने वाला है उससे कभी राय मत लें। वला सूददा लिसय्यिल खुलुक, जिसके अखलाक बुरे होंगे उसको कभी इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत लेनी है तो उसका उसूल बयान फरमा दिया, अपने अखलाक अच्छे करो, अपने अंदर दरगुजर करने का जज्बा पैदा करो, मुआफ करने का जज्बा पैदा करो। जितना ये अपने अंदर जज्बा पैदा करोगे मुआफ करने का, दरगुजर करने का, अल्लाह उतने ही आपको सरदारियों से नवाजेंगे। तो बहरहाल आज का हमारा जुम्मे का जो मौजू था, मैं उस पर वापस इसको खुलासा पेश करते हुए कि जैसे सफर को मनहूस समझा जाता है कि सफर मनहूस है, ऐसे ही हम ये समझते हैं फलां बंदा मनहूस है। फलां बंदा मनहूस नहीं होता। हमारे अंदर हसद की बीमारी होती है, हमें अपनी बीमारियां नजर नहीं आ रही होती, दूसरों की बीमारियां नजर आ रही होती हैं। ना कोई मनहूस है ना कोई बुरा है। हम अच्छे हैं तो अपने लिए अच्छे हैं, अगर हम बुरे हैं तो फिर अपने लिए बुरे हैं। इसलिए कुरान ने उसूल बयान कर दिया, मन आमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा, जो कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो अपने ऊपर एहसान कर रहा है, और जो कोई बुरा काम कर रहा है तो वो अपने ही तबाही कर रहा है। तो इसलिए किसी को मुजरिम करार देना, किसी को बुरा करार देना, इसकी जरूरत नहीं है। इससे निकलें। और हदीस पाक में आता है कि दो चीजों के बारे में फरमाया, कादल फक्र अन यकून कुफ्रा, फक्र फाका इंसान को बाज़ दफा कुफ्र तक ले जाता है। और दूसरा जुमला फरमाया कादल हसदु अन यगलिबल कद्र, हसद बाज़ दफा तकदीर पे भी गालिब आ जाता है। हसद बाज़ दफा तकदीर पे भी गालिब आ जाता है। इसलिए आका करीम अलैहिस्सलाम की इस फरमान को सामने रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, हसद से बचने की जितनी भी मसनून दुआएं हैं वो सारी नहीं काबू में आती। कम अज कम आखिरी तीन जो कुल है, कुल हुवल्लाह, कुल आऊज़ु बिल फलक और कुल आऊज़ु बिन नास, इसका एहतमाम करें। क्योंकि हदीस पाक में आता है, अक्सर मैं यमूतु बादा क़ज़ाइल्लाहि व क़ुदरतिही मिनल आइन, आइन कहते हैं नजर बद को, नजर बद को, हसद को। फरमाया कि मेरी उम्मत की अक्सर तबाही और बर्बादी जो होगी वो नजर बद की वजह से होगी। अक्सर मैं यमूत बादा क़ज़ाइल्लाहि व क़ुदरतिही, अल्लाह की क़ज़ा और तकदीर और जो अल्लाह की कुदरत है उसके बाद ज़ाहिरी तौर पर जो चीज जरिया बनेगी, अल्लाह ने जो तकदीर फरमा दी है, असबाब के एतबार से सबसे ज्यादा जो इंसान की मौत तक का जरिया बन जाएगी वो नजर बद है। इसलिए मेरे प्यारो दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा, एक तो मसनून दुआओं का एहतमाम, और दूसरे नंबर पे हदीस पाक में आता है कि अपनी नेमतों की तकमील करने के लिए अपनी नेमतों को छुपाओ, छुपाने से अल्लाह की मदद हासिल करो। क्या मतलब कि रब ने नेमतें दी हैं तो उसको हर एक को बताने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ये है ये है ये है। जैसे कारोबारी राज हम बताते हैं कि मैं ये चीज फलां जगह से ले रहा हूँ, इतने की मिल रही है और मैं आगे इतने की दे रहा हूँ, बताते हैं किसी को, हालांकि पता भी है मार्केट में सबको कि कौन सी चीज कहाँ, लेकिन ये नहीं बताएगा कि मैं कितने की दे रहा हूँ कितने की दे रहा हूँ, अपने राज को छुपाएगा। ऐसे फरमाया रब ने जो नेमतें अता फरमा रखी हैं उसको जितना छुपाएंगे दूसरों को जाहिर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अल्लाह ने अच्छा कपड़ा दिया जरूर पहने, आपकी वर्थ क्या है, आपके पास क्या क्या नेमतें हैं, ये खास तौर पे आजकल जो सोशल मीडिया की वजह से हर चीज को जाहिर किया जा रहा है। वो एक है तो लतीफे लेकिन फिट आता है हमारे ऊपर। एक चोर आ गए घर में और रिवाल्वर खातून के सर पे रख के कहने लगे कि जो कुछ है निकाल दो, तो वो रोना शुरू, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उनका जी फलां सेट किधर पड़ा हुआ है। अब वो चूंकि कि इनको कैसे पता मेरा फलां सोने का सेट या डायमंड का सेट, लाओ वरना गोली चलाने लगे हैं। अब जान जा रही थी, वो सेट लेके आई, फिर दूसरी नेमत, फिर तीसरी नेमत। बाद में पता लगा कि वो उसके सोशल मीडिया के अकाउंट को देख रहे थे जिसमें हमारी बहन ने सारी चीजें चढ़ाई हुई थी कि मेरे पास ये सेट है, मेरे पास ये नेमत है, मेरे पास ये नेमत है। वो सारी आके लेके चले गए। ये तो चोर आए थे ना, उससे बड़े चोर हैं जिनको आपकी नेमत दे के सुकून नहीं आ रहा,
आप क्यों उनको दिखाना चाह रहे हैं? जिसने दिया है उसका शुक्र अदा करें कि ऐ मालिक तूने मुझे ये नेमतें अता फरमाई हैं। तो उस शुक्रिया के तौर पर एक मसनून दुआ है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा सुबह ये दुआ पढ़ ले तो सुबह के वक्त रब ने जितनी उसको नेमतें अता फरमा रखी हैं उसका उसने हक अदा कर दिया, उसका शुक्र अदा कर दिया। और जब इंसान नेमत का शुक्र अदा करता है तो कुरान का ये फार्मूला है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूंगा। हम एक नेमत भी अल्लाह की सारी जिंदगी सजदे में सर रख के गुजार दें तो उसका हक अदा नहीं कर सकते, शुक्र नहीं कर सकते। लेकिन कुर्बान जाए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, मैं जो एक दुआ पढ़ ले सुबह शाम, तो सुबह पढ़ ले तो उसने रब की तमाम नेमतों का शुक्र अदा कर लिया। दुआ क्या है आप भी जरा पढ़ लीजिएगा, अल्लाहुम्मा मा अस्बहा बी मिन निअमतिन औ बि अहदिन मिन खल्किक फमिनका वहदका ला शरीका लक फलकल हम्दु वलक शुक्र। अब ये छोटी सी दुआ है, इसको आप याद फरमा लें। इसका मफहूम ये बात है, जब तक याद नहीं होती तो उर्दू पंजाबी में पढ़ लिया करें। अल्लाहुम्मा मा अस्बहा बी मिन निअमतिन, अल्लाह जितनी नेमतें भी मुझे आपने अता फरमाई हैं, औ बि अहदिन मिन खल्किक, या आपकी मखलूक में से जिसको भी मिली है कोई नेमत, फमिनका वहदक, अकेले किसकी तरफ से है अल्लाह? आपकी तरफ से है। फलकल हम्द वलक शुक्र, लिहाजा तेरी ही हम्द व सना बयान करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये अल्फाज अल्लाह को इतने पसंद है, अल्लाह ताला कहते हैं तुमने ये पढ़ लिए, तुमने मेरी तमाम दी हुई नेमतों का हक अदा कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको नेमतों की कदरदानी की और रब का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी एक वजीफा जो अमलन हमने करना है वो भी समाअत फरमा लीजिए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी रात तहज्जुद में गिड़गिड़ा रहे हैं। जब पूछा जा रहा है कि या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो बख्शे बख्शाए, बल्कि आपकी बरकत से रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन, आपकी बरकत से सारी उम्मतों की शफाअत होनी है, और आप इतना क्यों रो रहे हैं, इतना क्यों इबादत करते हैं? तो आगे से क्या जवाब दिया, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये रात की कैफियत। दिन की क्या कैफियत? इख्तियारी रब ने जिनके सदके इस जहान को बनाया, चलाया, बचाया और बचा हुआ है, जिनको ये ऑफर हो रही है ओहद का पहाड़ इतने किलोमीटर फैला हुआ सोने का बना दिया जाए और जहां आप जाएंगे आपके साथ चलेगा। मैं नहीं, मेरा दिल ये करता है कि एक दिन खाऊं तो शुक्र करूं, दूसरे दिन ना मिले तो सब्र करूं। तो सारा दिन कुछ खाने को नहीं है, और ये एक दिन का दो दिन का मामला नहीं है। हदीस पाक में अल्फाज है जिसका मफहूम है, मा शबिअ आलु मुहम्मद मिन खुब्ज़ि शाइर मुतताबिअइन यौमैन, सारी जिंदगी दो दिन इकट्ठे कभी भी नहीं आए कि अहले बैत ने कभी पेट भर के आज अगर खाना खाया तो अगले दिन भी खाया हो। कायनात का सबसे ऊंचा घराना। साबिर और शाकिर बनने के लिए कितनी मुशक्कत। पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप साबिर और शाकिर बनने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बाद में आने वाले क्या करेंगे? तो वो साबिर भी बन जाएंगे, शाकिर भी बन जाएंगे। तो आपने फरमाया सिर्फ एक काम कर लें, साबिर भी बन जाएंगे, शाकिर भी बन जाएंगे। पूछा गया या रसूल अल्लाह वो एक काम क्या है? तो मन नज़र फिद्दीनी इला मन हुआ फौकहू, जो दीनी एतबार से अपने से ऊपर वालों को देखे। अंबिया कैसे दीन पे चलते रहे, मैं तो कुछ भी दीन के लिए नहीं कर रहा, और सहाबा इकराम, अहले बैत अतहार, औलिया, मुहद्दिसीन, मुफस्सिर, जितने भी हमारे बड़े गुजरे हैं, तो मैं दीनी एतबार से अपने से ऊपर वालों को देखे। आप भी जरा फरमा दीजिए, दीनी एतबार से अपने से और दुनियावी एतबार से अपने से। तो मैं कतबहुल्लाहु साबिरन व शाकिरा, अल्लाह की कसम रब के कागजों में ये साबिर भी बन जाएगा, शाकिर भी बन जाएगा। और जिसने इसका उल्ट किया और वो सारी जिंदगी इबादत में लगा रहा, तो मैं लम यक्तुबहुल्लाहु साबिरन वला शाकिरा, वो रब के कागजों में न कभी साबिर शुमार होगा न शाकिर शुमार होगा। वो क्या करे कि दीनी एतबार से मैं दूजिया ना तो चंगा गावा, ये नहीं जुमला बोलना ना सोचना है हमारे बड़े क्या करके गए, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सोचना है बस। क्या सोचना जी? हमारे बड़े क्या करके गए और मैं क्या कर रहा हूँ। और दुनियावी एतबार से अपने से नीचे वालों को देखना है, जो खाना बदोश है, जो बेचारा 20,000 की सैलरी में गुजारा कर रहा है, जो किसी दुकान के पास छोटा सा टेबल लगा के बैठा हुआ है, ठिया लगा के बैठा हुआ है, रेली लगा के बैठा हुआ है। अल्लाह तूने मुझे उनसे तो अच्छा बनाया। दीनी एतबार से अपने से ऊपर वालों को देखना है, सारे बोलिए, और दुनियावी एतबार से अपने से तो कतबहुल्लाहु साबिरन व शाकिरा, रब के कागजों में साबिर भी बन जाएंगे, शाकिर भी बन जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए।